गजपति जिला गुम्मा ब्लॉक पंचायत समिति कार्यालय सम्मिलनी कक्षठारे ग्राम्यमुखी प्रशासन संयुक्त जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାୟ ମୀନା, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଦୟାମୟ ପାଢୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସମୁଦାୟ ମୋଟ 89 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ୟା 71 ଗୋଟି, ଗ୍ରାମଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା 18 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଜଣକୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। जिला सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु 8 जनଙ୍କୁ मधुबाबू पेंशन योजना रे सामिल करा जायछि। आजिर एही अभियोग शुणाणी शिविर रे सामाजिक सुरक्षा, जमी पट्टा, मनरेगा, गृह निर्माण, राशन कार्ड, शिक्षा, जलसेचन, रास्ता और स्वास्थ्य समस्या भली विभिन्न समस्या ने अभियोग आसिथिला। आजिर ग्राम्यमुखी प्रशासन सह संयुक्त जन अभियोग शुणाणी रे गुम्मा पंचायत समिति अध्यक्षा श्रीमती सुनेमी मंडल, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी श्री दुलाराम मारांडी, तहसीलदार श्री शरद सबर समेत समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण और स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रमुख अभियोग शुणाणी रे उपस्थित थिले। गजपति जिल्लारू नीरज कुमार षडंगी रिपोर्ट, खबर तरंग।